नमस्कार सांग मैंने जय श्री जगन्नाथ। आज तो जानिबा इज्जत पाइबा पई 25टी काम करंतु। एक रे समस्त सहित आवश्यकता ठारू अधिक कथा हुअन्तु नाही। जे मानक सहित जेतिकी कथा हेबा उचित सेति कथा हुअन्तु। अधिक कथा हेबा द्वारा आपणकर एवं आपणक शब्दर मूल्य नष्ट होई जाए। काहाकू दुई थरु अधिक थर आपणक सहित सहमत हेबाकू बाध्य करंतु नाही। जदि केही शुणते नाही तेबे तांकू छाड़ी दियंतु। बारंबार बाध्य करंतु नाही किंबा रागी जांतु नाही। कौनसी जिनिस किंबा काहा विषय रे अधिक चिंता करंतु नाही, कारण आपण जेते अधिक चिंता करिवे लोक माने सेते अधिक आपणक प्रति आकर्षित हेबे एवं आपणक सहित रहिबाकू चाहिबे। यथा संभव लोकंकु विश्वास एवं सम्मान करबाकू शिखंतु। सेमानक सहित भल व्यवहार करबा शिखंतु, जहा द्वारा लोक माने आपणक द्वारा प्रभावित हेबे एवं आपणकू जने भल एवं चमत्कार व्यक्ति बोली विवेचना करिवे। जदि आपण काठार टंका नै छंती तेबे से न मागिबा पूर्वरु आपण तांकू फेराई दियंतु। से व्यक्ति आपनको बारंबार मागिबा पर्यंत आपण केबे भी हेले अपेक्षा करंतु नाही। जदि पैसा आनिछंती आपण फेरे दियंतु, से जेमति आपनको न मागंती ता पूर्वरु आपण तांकू फेरे दियंतु। काहार आय संपर्क किंबा व्यक्तिगत जीवन विषय रे प्रश्न पचारंतु नाही। केवल हाथकू थिबा काम विषय रे कथा हुअन्तु एवं काहाको असहज करबाको चेष्टा करंतु नाही। एमिति प्रश्न काहाको पचारंतु नाही कि तांको भल लागिबो नाही कहबा पई। जदि कौनसी व्यक्ति आपनको साहाय्य करछंती तांको धन्यवाद निहाती भाबरे कहंतु। जदि आपण काहारो साहाय्य पाइछंती तांको निहाती भाबरे धन्यवाद कहबा केबे भी हेले भूलिबे नाही। निश्चय भाबरे धन्यवाद अर्पण करिवे। जेतेबेले कौनसी अतिथि आपणक गृह को आछंती तांको सहित कथा हुअन्तु, तांको समय दियंतु, तांको सहित भल व्यवहार करंतु। सब बेले आपणक फोन ने फसी रहंतु नाही। जने अतिथि आस्थिबे तांको आगे आपण के भी फोन देखंतु नाही, फोन में फसिक रहंतु नाही। तांको भी समय दियंतु, तांको सहित समय बितांतु। लोक माने केवल सेही मानु को सम्मान करंती जे माने शक्तिशाली देखा जांती एवं सबले समस्त दृष्टि रे थांती। सेथि पई आपण केवल कौनसी गोटिए स्थान रे उपस्थित रहिबा उचित नहीं, बरम देखा जिबा उचित, चर्चा रे रहिबा उचित एवं लोकंको दृष्टि रे रहिबा उचित। लोक मानक सामना को आपण आसीबा उचित। गोटिए स्थान रे बा गोटिए जगह रहिजिबा ठीक नुहे। सर्वदा एक शालीनता एवं रहस्यमय देखाणिया बजाय रखंतु। एहा लोक मानक आकर्षित करिवो एवं आपणक विषय रे जानिया पई लोक मानकर जिज्ञासु रहिबा बा मन हेबो। जदि केही आपणको पसंद करंती नाही तेबे एपरि अभिनय करंतु जेपरि आपणको सेमानकर आवश्यकता ही नाही। एहा द्वारा व्यक्ति जनक आपण आडको टाणी हेबा आरंभ करिवे। एभली भाबरे आपण अभिनय करंतु। जदि आपण किछि पाइ नाहांती, जदि आपण किछि पाउ नाहांती तेबे बहुत दुखित देखा जांतु नाही, कारण यह आपणक दुर्बलता को दर्शाई थाए बा देखाई थाए एवं लोक माने जन दुर्बल व्यक्ति को पसंद करंती नाही। सेथिलागि आपणक दुर्बलता को बाहर परिप्रकाश करंते नाही। आपणक दुर्बलता को आपणक भितरे रखंतु। जदि केही आपणको अपमानित करंती तेबे तुरंत सेमानक ठारू निजको दूरेई नियंतु। सेमानक सहित जुक्ति तर्क करंतु नाही, कौनसी झगड़ा रे पड़ंतु नाही किंबा सेमानको भूल प्रमाणित करबाको चेष्टा मध्य करंतु नाही। केवल चुपचाप सेमानक जीवनरु निजको दूरेई दियंतु। देखिबे पूरा सब जिंस ठीक ठाक हे जीवो। सब बेले समस्त पाखरे उपस्थित रहंतु नाही। सब बेले समस्त पाखरे उपस्थित रहंतु नाही। केतेबेले सेमानकु आपणको उपस्थित किंबा अनुपस्थिति को अनुभव करबाको दियंतु। एहा द्वारा लोक माने आपणको प्रशंसा करबा आरंभ करिवे।
ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ମଝିରେ ପଶିକି ସେଭଳିଆ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ କାମ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସୀମା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସୀମା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳତାକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ନା ନିଜେ ଏହାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିବେ ଏବଂ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିବାକୁ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଫିଟ୍ ରଖନ୍ତୁ। କେବଳ ଏକ ଭଲ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତିରେ ବି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଭଲ ରହିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥାନରେ କାହାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯଥା ସମ୍ଭବ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଥାଏ। ତ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି କୌଣସି ନିଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହା ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଇମୋସନାଲି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କାହା ପ୍ରତି ଏତେ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମାଗଣା ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନ ପଚାରିବେ ତେବେ କାହାକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଚରା ଯାଉଛି ତ ଆପଣ ସେଠି କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ନ ପଚରା ଯାଉଛି ସେଠି ଆପଣ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। କେବେ କେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ନା କହିବା ବି ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ କେହି ଜଣେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ନା କହିବା ବି ଶିଖନ୍ତୁ। ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନା, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଭାଷା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନା ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଆକର୍ଷଣ ହେବେ। ନିଜର ବ୍ୟବହାର ସର୍ବଦା ଭଲ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ବ୍ୟବହାର, ନିଜ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଖୁସିରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନା, କାହାକୁ ଅଧିକ ପିଛା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଖୁସିରେ ବିଦାୟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ନିଜ ଖୁସିର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ନିଜର ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ହିସାବରେ ବଞ୍ଚିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।